श्री श्रीनिवास उद्गाता महोदय को विनम्र अनुरोध तांकर कविताटी को आवृत्ति करिबा पाई। ओम हरि ओम। जगतकर्ता सर्वश्रेष्ठ कवि चित्रकर नर्तक करुणामय श्याम सखा आपणकर मुखपत्रिका माता शारदा सरस्वती शतकोटी प्रणाम करुछि। गोटे जिनसर अनुभव करुछि, षष्ठ श्रेणी रे पढ़ुला बेले छात्र थिला बेले मोर विचित्र कवि अपूर्व चित्रकर नना विभूति श्रीधर उद्गातकर गोटे विशाल लाइब्रेरी गद्य तो किसी किसी बुझी जाए, कविता आदौ बुझु नथिले भी पढ़िबार इच्छा होतला। दिने कविताटी लिखिली, प्रथम पदटी मोर मने अछि, कवि हेबा पई भारी मन मोर महाबाहु, कवि हेबा पई भारी मन मोर महाबाहु, पादे चली नहीं आगकू रही आउ आउ, पादे चली नहीं आगकू रही महाबाहु, डाकी डाकी देली उतारी दियंती श्याम सखा, दीपिकार भावे ना हेले मोर रही साबु, से करुणा प्रभु वर्तमान करिसंती, केमिति करिसंती नबे चलला, आखि को ठीक देखा जाउनी, कान को शिभु नहीं, छवि आंकी पारु नहीं जेहेतु आखि को दिशु नहीं, तेबे काम करुछि ऑयल पेस्टल रे। ऑयल पेस्टल रे आभास चित्र रचना अमूर्त चित्र रचना होता है बोली तादेहरे करुछि एवं एमिति मन हेउछि जेमिति सखा ही डाकी जाउछंती उतारी दउछि मु। मणिशंकर पचारला, मणिशंकर आयर कौन लिखुचु? मु बोले भाई, I have not written a single line of prose or poetry. It is all dictations. सखा जहाँ उतारी दौरान अक्षर को मैग्निफाइंग ग्लास रे देखी कंप्यूटर रे अक्षर जूम करी मु उतारी जाऊँगी। मु ये काम करूने तेणु करी कविर जे अपूर्व गौरव अपूर्व गारिमा कविर विद्वत्तार जे विपुल ऐश्वर्य रही मते से सबुरे विमंडित करंतु नहीं, क्षमा करंतु। मु एक अबोध अकिंचन कवि। जे कविताटी मु आज आपण मानकु सुनेबी बोली भाबुची। ए कविताटी वास्तविक मो पाखे नथिला, असंख्य कविता मोर मन थिला किंतु भूली जाइछि। आज ये कविताटी मोर गोटे नातीर मोबाइल रे थिला, ताकू हार्ड प्रिंट करी आज शुणेबी बोली भाबुची। यह मोर एवं कविता संकलन अच्छी एवं कविता अच्छी मात्र 44 पृष्ठार। ए संकलन उपरे
61 পৃষ্ঠার মুখবন্ধ রচনা করিছন্তি চিত্ত ভাই, চিত্তরঞ্জন দাস। কবিতাটির শিরোনাম হেলা উদ্গাতা ମୁଁ। ଉଦ୍ଗାତା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥଟି ହେଉଛି ଉଚ୍ଚୈର ଗାୟନ୍ତି ଯାହା ସ ଉଦ୍ଗାତା। ଋଗ୍ବେଦରେ ସାମବେଦରେ ଉଦ୍ଗୀତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଏବଂ ସାମବେଦ ସମସ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳା ବିଶେଷ କରି ସଙ୍ଗୀତର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସେଇଠି ଯେ ଉଦ୍ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ସେ ଉଦ୍ଗୀତ ଉଚ୍ଚୈର ଗାୟନ୍ତି ସେମାନେ ଉଦ୍ଗାତା। ସେ ଅସୀମ ଅନନ୍ତ ବିପୁଳତାରେ, ସେ ଅସୀମ ଅନନ୍ତ ବିପୁଳତାରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଉଦ୍ଭାସ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭରିଗଲେ ସେଇ ପାଲଟିଯାଏ କବିର ଜନ୍ମଭୂମି। ସେ ଅସୀମ ଅନନ୍ତ ବିପୁଳତାରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଉଦ୍ଭାସ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭରିଗଲେ ସେଇ ପାଲଟିଯାଏ କବିର ଜନ୍ମଭୂମି। ଏବଂ ତାପରେ ହୁଏ ଆଲୋକର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଲୀଳା ପ୍ରକଟିତ। ଆଲୋକର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଲୀଳା ପ୍ରକଟିତ। ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୁଏ ମାଟି ତନ୍ମୟତାର ବର୍ଷାରେ। ଏବଂ ତାପରେ ହୁଏ ଆଲୋକର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଲୀଳା ପ୍ରକଟିତ। ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୁଏ ମାଟି ତନ୍ମୟତାର ବର୍ଷାରେ। ଭରିଯାଏ ସୁଗନ୍ଧ ସେଇ ଉଦ୍ଭାସ ଓ ଉଦ୍ଗାୟନରେ। ସେଇ ଉଦ୍ଭାସ ଓ ଉଦ୍ଗାୟନରେ କବିତାର ଜନ୍ମଲଗ୍ନରେ। ସେଇ ଉଦ୍ଭାସ ଓ ଉଦ୍ଗାୟନରେ କବିତାର ଜନ୍ମଲଗ୍ନରେ ସୁଭାଷିତ କରିବାକୁ ବସୁଧାକୁ ମୁଁ ତାର ଉଦ୍ଗାତା। ମା ଗୋ, ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ ତୋତେ। ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କବିକୁଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନୀତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ମୋର କନିଷ୍ଠ କବି ଏବେ ଏଠି ଯେତେ ରଚନାକାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହୁଛି, ବାପା 100 ଭାଗ ପଢ଼ିବ। 100 ଭାଗ ପଢ଼ିଲେ ଯାଇ 5 ଭାଗ ଲେଖିପାରିବ। କାହାରି ହାତରେ ସଂଶୋଧନ କରାଇବ ନାହିଁ। ତମ ଲେଖା କାହାରି ହାତରେ ସଂଶୋଧିତ କରାଇବ ନାହିଁ। ସଂଶୋଧିତ କର ଯଦି ତମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଯିବ। ସଂଶୋଧିତ ଯଦି କରା ତାହେଲେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଯିବ। ତୃତୀୟ କଥାଟି ହେଲା, କୌଣସି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପଚାରିବ ନାହିଁ। କେମିତି ଜାଣିବି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲି ଯେତେବେଳେ ନନାଙ୍କୁ, ନନା କହିଲେ, ଆରେ ବାବୁ ଅଭିଧାନ ଦେଖିବୁ। ଅଭିଧାନ ଦେଖିଲେ ତୁ ଖୋଜୁଥିବା ଶବ୍ଦ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ନାହିଁ। ବିବିଧ ଶବ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯିବୁ। ସମସ୍ତେ ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ, ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ କରିବୁ। ଏମିତି କେତୋଟି କଥା। ଏବଂ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା, ମିତ୍ରସ୍ୟ ଚକ୍ଷୁଷା। ଯଜୁର୍ବେଦରେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିତ୍ର ଭଳି ଦେଖିବ, ଶତ୍ରୁ ତମର କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବ ଯେ ୟେସ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ, ହଁ ମୁଁ କରିପାରିବି। ଏ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବ। ଈର୍ଷା କରିବ ନାହିଁ। ଈର୍ଷା କରି ତମେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଆଦୌ ନାହିଁ। রবীন্দ্রনাথ ভলিয়া লোক, আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই, বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে, হে কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর। জীবন ভরে না চাইতে তুমি যা দিয়েছ দান, আকাশ আলোক তনু মন প্রাণ। দিনুদিন তুমি দিতেছ আমায় সে মহাদানেরই যোগ্য করে, অতি ইচ্ছার সংকট হতে বাঁচায় বলে। এ অতি ইচ্ছারু মুক্ত হয়ে রহিব। ବହୁତ କଥାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ନାହିଁ।
ଦେବାବାଲା ଉପରେ ଅଛି। ଭାଗବତରେ କରି କରାଉଥାଏ ବହି ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ନ ଗତି ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି ରେ ବାପା, ତୁ ଯାହା କରିବୁ ମୁଁ ଜାଣୁଛି, ଦେଖୁଛି। ପାପ କରୁଛୁ କି ପୁଣ୍ୟ କରୁଛୁ ଜାଣୁଛି, ଏବଂ ତଦନୁସାରେ ଯାହା ଦେବା କଥା ମୁଁ ତୋତେ ତାହା ଦେବି। ଆଜି ଏ ଯେ ସମ୍ମିଳନ, ଏ ସମ୍ମିଳନ ଶୁଭ ହେଉ, ସାର୍ଥକ ହେଉ, ସୌଭାଗ୍ୟ ବିମଣ୍ଡିତ ଏବଂ ଏ ମାଟି ସରସ୍ୱତୀ ଗନ୍ଧା ହେଉ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯଶସ୍ୱୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସୁଖୀ ନିରାମୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏ ଆୟୋଜନର କର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ମୋର କଥାର ବିରାମ ଦେଉଛି।